बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि जो ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग है उसकी तपश पाकिस्तान तक पहुंचना शुरू हो गई है। जी नाज़रीन, इसराइल की जानिब से बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब ईरान ने इसराइली एयरफोर्स का एक ऐसे डमी टारगेट के ऊपर सारा जोर तोड़ दिया है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इसकी तमाम तरह डिटेल भी से आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि जो मशहद शहर है वहाँ पर एक बहुत बड़ी तबाही का मंसूबा पकड़ा गया है इसराइली जासूसों की गिरफ्तारी के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, ये आप जानेंगे। और कामिकाज़ी ड्रोन्स जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में पकड़े गए। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, आपको हमने मुसलसल इस बारे में आगाह किया और आपको बताया कि इस वक्त जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इसके असर जो हैं वो या इसके असरात जो हैं बराह रास्त, क्योंकि पाकिस्तान ईरान का हमसाया मुल्क भी है और उम्मत मुसलमान की वाहिद एटमी ताकत भी है। तो पहले भी जो इसराइली प्राइम मिनिस्टर है वो इस बात का इजहार कर चुका है कि पहले हम एक बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं कि हम पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को रोक सकते थे, वो हमने नहीं रोका, लेकिन अब हम ईरान को एटमी प्रोग्राम हासिल नहीं करने देंगे। लेकिन नाज़रीन, अब जो ईरान और इसराइल के दरमियान बहुत बड़ी जंग शुरू हो चुकी है, तो उसमें आपको बताएं कि तेहरान की फ़िज़ाओं के अंदर 2 इसराइली फाइटर जेट तैयारे जो हैं वो मार गिराए गए। अब उन तैयारों की तबाही के हवाले से आपको बताया कि तस्दीक भी हो चुकी, इसकी वीडियोस भी जारी की गई। तो अब जो है वो इसराइली की जानिब से एक बड़ा दावा किया जा रहा है। उसने कहा कि ईरान के पास ये कैपेबिलिटी मौजूद नहीं है कि हमारे स्टेल्थ फाइटर जेट जो हैं उनको ये डिटेक्ट कर सके और उनको तबाह कर सके। इसमें एक और इस्लामी मुल्क ने किरदार अदा किया है, ये उन्होंने हमारे जंगी तैयारे गिराए। तो नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि दुनिया का जो जदीद तरीन ख़ास तौर पे अभी रिसेंटली जिस तरह से पाकिस्तान ने राफेल तैयारों को उनके जो सिस्टम्स हैं जैम करके गिराया, रेडार सिस्टम को जैम करके गिराया, तो उसके बाद अब बराह रास्त ये बात नाम नहीं लिया गया पाकिस्तान का, लेकिन कहा गया जी कि इस्लामी मुल्क है जिसने हमारे जंगी तैयारे गिराए। दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कह लीजिए कि पाकिस्तान को भी ड्रैग करने की कोशिश की जा रही है इस जंग के अंदर। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चलें कि जब से ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी बनी है तो पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर ख़ास तौर पे पाकिस्तान ने जिस तरह का किरदार अदा किया, सलामती कौंसिल का इजलास तलब किया और वहाँ पे इसराइल को एक जार रियासत के तौर पे जो है वो डिक्लेयर किया, कहा कि इनकी इस जारहियत को अब रोकने का वक्त आ चुका है। उसके बाद से लेकर अभी तक नाज़रीन पाकिस्तानी फाइटर जेट जो हैं वो ईरानी सरहद के करीब पेट्रोलिंग कर रहे हैं कि अगर कोई भी पाकिस्तान की जानिब आने की कोशिश करेगा तो फिर पाकिस्तान उसे निशाना बनाएगा। तो नाज़रीन, इस वक्त हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा है और अगर तो दावा इसराइल का दुरुस्त है जो कि बज़ाहिर एक इल्ज़ाम है, उसका प्रूफ उसके पास मौजूद नहीं है। ईरान के पास ये कैपेबिलिटी मौजूद नहीं है कि वो इनके स्टेल्थ फाइटर जो है उनको गिरा सके। जिस तरह से वीडियो जारी की गई है उसमें बिल्कुल उसी तरह से आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान के पास जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहिए कि पाकिस्तान ने ये एयर डिफेंस सिस्टम उनको ईरान को दिया है या ईरान की मदद की है। ईरान ने वाज़े अल्फाज में 4 ममालिक का शुक्रिया अदा किया सलामती कौंसिल के हवाले से और ख़ास तौर पर पाकिस्तान का स्पेशली शुक्रिया अदा किया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मामलात चल रहे हैं उसमें पाकिस्तान ला ताल्लुक बिल्कुल भी नहीं है और जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर पाकिस्तान बड़ी गहरी नज़र भी रखे हुए है। अजीम, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो इसके दरमियान इसराइल और ईरान के दरमियान जंग है, दोनों तरफ से तबाहकुन हमलों का सिलसिला जारी है, बड़ी तादाद में कैजुअलिटीज़ भी हो रही हैं और इस वक्त तेल अवीव के अंदर जो तबाही है वो बहुत बड़े लेवल की हो चुकी है जब से खैबर शिकन मिसाइलों के साथ हमला किया गया है। अब नाज़रीन, ये भी खबर आ रही है कि जो ईरान है उसमें कुछ बहुत बड़ी तादाद में जो जासूसी नेटवर्क्स हैं, जो इनके स्लीपर सेल्स हैं, वो एक्टिव हो चुके हैं। और आज जो है वो नाज़रीन कल कुम शहर के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो कामिकाज़ी ड्रोन्स हैं उनकी गाड़ियाँ पकड़ी गई। उसमें नाज़रीन भारत के जो भारतीय ऑफिशल्स हैं जो उनके सफारत खाने के साथ इन टच हैं, उनकी जासूसी इसराइल की जासूसी इसराइल के लिए जासूसी करते हुए भी वो लोग पकड़े गए।
اور اب خبر آ رہی ہے کہ مشہد اشرف کے اندر مشہد شہر کو کامیازی ڈرون سے نشانہ بنانے کے لیے بہت بڑی تعداد میں جو چھوٹے ڈرونز ہیں، حملہ ور ڈرونز، ان سے بھری ہوئی ایک گاڑی پکڑی گئی ہے، اور اسے ایران کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے ایک کامیاب کارروائی کرنے کے بعد پکڑا ہے۔ اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل جو ایران کے اندر بڑے پیمانے پہ حملہ کر رہا ہے، تو وہ ایسے نہیں ہو رہا، بلکہ اس حملے کے پیچھے ان کی کافی لمبی چوڑی پلاننگ ہے، جس میں اندر سے ایسے لوگوں کو، ایسے غداروں کو اکٹھا کیا گیا کہ جو ایران کے خلاف نہ صرف جاسوسی کر رہے ہیں، بلکہ ایران کے خلاف جو اس وقت کارروائی ہو رہی ہے، یا پہلے جو ابتدائی طور پہ کارروائی کی گئی تھی، پہلا حملہ جو اسرائیل نے کیا تھا، تو اس میں وہ سارے کا سارا جو الیکٹرانک وارفیئر سسٹم انہوں نے جام کیا تھا، یا پھر جو ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم جو ریڈارز کو جام کیا تھا، وہ سارے کا سارا انٹرنلی کیا گیا تھا۔ وہاں پہ ان کے جو الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز ہیں ان کو انسٹال کرنے میں بھی کچھ اندر کے عناصر ہیں جو ان کی مدد کر رہے تھے۔ تو اب ناظرین ایک طرف یہ سب چل رہا ہے، دوسری جانب ایران جو ہے وہ بڑے جارحانہ موڈ کے اندر ہے، کیونکہ ان کی مین لیڈرشپ کے اہم ترین آفیسر جو ہے وہ مارے گئے ہیں، تو اب وہ بالکل بھی اس پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ اسرائیل کو ابھی تو ہم نے آغاز کیا ہے، ہم ایک عبرتناک انجام سے دوچار کریں گے، اور اس کے لیے ناظرین انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں کے اندر مزید تباہ کن میزائل ہم منظر عام پہ لے کے آئیں گے۔ کچھ ناظرین تازہ ترین ویڈیو سامنے آئی ہیں جس میں ایران کے جو ہائپرسونک میزائلز کا ایک پورا شہر دکھایا گیا ہے جو کہ انڈر گراؤنڈ موجود ہے، اور بتایا یہ بھی جا رہا ہے، ایران نے کہا کہ ٹی وی سکرینوں کے اوپر آپ لوگ نظر رکھیں، ہم ایک بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین ممکنہ طور پہ ایران کی جانب سے ایٹمی دھماکے بھی کیے جا سکتے ہیں اور خود کو ایک ایٹمی ملک ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے پوری دنیا کی نظریں ایران کے اوپر ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے کچھ تازہ ترین اٹیکس کیے گئے ہیں، تہران شہر کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس کے علاوہ جو دیگر نطنز شہر ہے اس کو بھی نشانہ بنایا گیا، لیکن ایئر ڈیفنس سسٹم اب ایران کا مکمل طور پہ ایکٹیو، اور اسرائیل کے جو حملے ہیں ان کو ناکام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن دوسری جانب ایران کے جو نئے میزائلز ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں، کس قدر خوفناک ہیں، ان کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن جس طرح کے حملے ایران نے اسرائیل کے اوپر کیے ہیں، تل ابیب کے اوپر، یروشلم کے اوپر اور رامات شہر کے اوپر، اسی طرح سے حیفا شہر کے اوپر جتنے بڑے حملے ہوئے ناظرین، یہ حملے اتنے منظم اور اتنے خوفناک ہیں کہ بہت بڑی تعداد اسرائیلیوں کی جو ہے وہ بھاگنا شروع ہو چکی ہے، وہ نکلنا شروع ہو چکی ہے۔ اس وقت ایمرجنسی نافذ ہے پورے اسرائیل کے اندر، اور جگہ جگہ پر لوگ جو ہے وہ شیلٹرز میں چھپے ہوئے ہیں۔ کہا گیا کہ تب تک باہر نہ نکلیں جب تک فردر احکامات نہیں دیے جاتے، لیکن یہ کب تک جو ہے وہ چیزیں ڈی ایسکیلیٹ ہوں گی اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ لیکن ایران نے کہا ہے کہ یہ جنگ شروع تم نے کی تھی لیکن ختم ہم کریں گے، اب جو ہے وہ کسی قسم کی رعایت نہیں کی جائے گی، اور کوشش ہے ناظرین اس وقت اسرائیل کی کہ وہ ان کی جو اہم ترین شخصیات ہیں، خصوصاً سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی، ان کو نشانہ بنائے، لیکن وہ ناظرین مکمل طور پہ محفوظ اور بڑی ہی حفاظتی اقدامات کے حفاظتی لیئرز کے اندر وہ موجود ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔